ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ግሬስ ፋርማዎች ነን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናሳስባለን። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ እየሰራን የምንለቃቸው የተለያዩ ለሲኦሲ ፕላስ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያው በቀላሉ ማግኘት ይረዳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን እንድትጫኑ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ለምታውቋቸው ሌላ ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናሳስባለን። ባለፈው ፓርት ዋን ላይ ሲኦሲ ቤዝድ የሆኑ ዲኤስኤም 10 ጥያቄዎችን ከነማብራሪያ ለማየት ሞክረናል። ያን ፓርት ያመለጣችሁ ልጆች በቻናላችን ላይ ስላለ ያን እንድታዩ እናበረታታለን። ዛሬ ደግሞ ፓርት ቱ ይዘንላችሁ መጥተናል። ፓርት ቱ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፋርማሲ ፕራክቲስ። እንግዲህ እነዚህ ከፋርማሲ ፕራክቲስ ጋር ሪሌትድ የሆኑ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ደግሞ በዛሬ ቆይታችን ለማየት እንሞክራለን። ግሬት ፋርማዎች ነን ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ቱጌዘር ዊ ካን። ኩዌሽን ነምበር 11 patient bring a prescription for TDF 3TC DTG 1 tap POBID TDF በምንልበት ጊዜ ቴኖፎቪር ነው አይደለ? 3TC ላሚቡዲን ነው። ዲቲጂ ደግሞ ዶልታግራቪር ነው። 1 tap PO QED, what is the most appropriate way to counsel the patient on the frequency of administration? A. Take one tablet every other day. B. Take one tablet by mouth once daily. C. Take one tablet 4 times a day. D. Take one tablet whenever you feel sick. So the correct answer is QD ስንል ምንድነው? Take one tablet by mouth once a day. The correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። ወደ ማብራሪያ በምንመጣበት ጊዜ B is correct answer. It is crucial to translate medical abbreviation into simple Cree language for the patient. PO means by mouth or per hours, and the QD means once daily. The correct answer is B ይሆናል። A, C and D incorrect because these are incorrect interpretation of the abbreviation QD and would lead to a serious medication error, especially for a critical medication like antiretroviral. The correct answer is TDF plus 3TG plus DTG 1 tap PO QD ስንል take one tablet by mouth once daily የሚለው is the correct interpretation ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ቁጥር 12 ስንመጣ ደግሞ which one of the following is a key component of an effective patient counseling session for a new medication? A. Using highly technical medical terms to show experts. B. Focus only on the price of the medication. C. Using open education to assess the patient understanding. D. Completing the counseling as quickly as possible to save time. The correct answer is C ይሆናል ማለት ነው። correct answeraችን C ነው። C ምንድነው ብለው using open education to assess the patient understanding. Open education example, what did the doctor tell you this medication is for, or how will we remember to take this every day? Encourage the patient to talk and allow the pharmacist to verify their understanding. This is more effective than asking, do you have any question, which often results in, and also the correct answer is CN በምናይበት ጊዜ incorrect ነው because technical jargon can be confused and intimidate patients አይደለ? እነዚህ ጃርገን ሜዲካል ተርሞችን በምንጠቀምበት ጊዜ ፔሸንቶቻችን ክሊር በሆነ ወይ አንደርስታንድ ላያደርጉልን ይችላሉ። ቢም በምናይበት ጊዜ while price is important, counseling must focus on the safe and effective use of the medication አይደለ? ዲ ኢንኮሬክት ነው ምክንያቱም rushing a counseling season can lead to a misunderstanding and medication error. The correct answer is using open education to assess patient understanding. Patient understanding check or assess ለማድረግ ኦፕን ኢንድድ ኩዌሽኖችን ብንጠቀም የተሻለ ነው ሊሆንልን የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ ግሬስ ፋርማዎች ነን። ግሬስ ፋርማ ላይ የተለያዩ ለኤግዚት ኤግዛም እንዲሁም
ለሲኦሲ ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ የምታገኙበት ቻናል ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ለሌሎች ተማሪዎች በቀላሉ ሰው እንዲደርሳቸው ቪዲዮውን ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ ስንል እናሳስባለን። እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ጥያቄዎች ከመስራት ባለፈም ደግሞ በተለያዩ ቶፒኮች የተሰሩ አጫጭር ቲቶሪያሎችን እንዲሁም ማግኘት ትችላላችሁም። እንዲሁም ደግሞ እናንተ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቶፒክ ሰው ብታስቀምጡልን እኛም በዛ ዌይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። ሰው ዛሬ መሰረታዊ ፋርማሲ ፕራክቲክስ ሲኦሲ ፕላስ ኤግዚት ኤግዛም ሪሌትድ ኩዌሽን ዊዝ ኤክስፕላኔሽን እያየን ነው። ጥያቄ ቁጥር 13 ደርሰናል። According to the five rights of medication administration, which one of the following is not one of the core rights? A. Right patient. B. Right drug. C. Right dose. D. Right manufacturing. So D is not the core right of medication administration. So explanation D is correct because the right manufacturing is not one of traditional five of rights, while the quality of the manufacture is important or ensured through the regulatory process. It is not a part of core checklist used at the point of administration to prevent immediate errors. So APC incorrect because the core five rights are the right patient, the right drug, the right dose, the right route, and the right time. So these are a fundamental safe check in pharmacy and nursing. So the correct answer is D ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ቁጥር 14 ደርሰናል። Pharmacists receive handwritten prescriptions that ambiguous plus difficult to read. What is the most professional and safety course of action? A. Guess the prescribed intent based on the patient diagnosis. B. Dispense the medications that seem most likely to be correct. C. Ask the patient what they think the prescription says. D. Contact the prescriber directly to clarify the order before dispensing. So the correct answer is D ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም the pharmacist's primary responsibility is to ensure patient safety plus dispensing based on an illegible prescription is a major cause of medication error. The only safe and professional action to be contact the prescriber for verification አይደለ። እነዚህ የማይታዩ በጉልህ ኦር በትክክሉ የማይታዩ አንዳንድ ጊዜ ፕሪስክራይብድ ተደርጎ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ፋርማሲስቱ ሰው በትክክሉ ካልተነበበለት ፕሪስክራይበሩን ዲስፔንስ ከማድረጉ በፊት ያው ኮንታክት ማድረግ አለበት። ፕሪስክራይበሩ ደግሞ ክላሪፋይ መስጠት አለበት ማለት ነው። and be incorrect because guessing is unprofessional plus dangerous and could lead to a significant patient harm። ስለዚህ ገስ አድርጎ ፋርማሲስቱ ይሄ የሙያውም ስነ ምግባር አይደለም። እንደገናም ደግሞ ፔሸንት ላይ ከፍተኛ የሆነ ሃርምፉል ኦር አደጋ ሊከሰት ስለሚችል እንደዚህ በፍጹም አይደረግም። ሲ ኢዝ ኢንኮሬክት ዋይል ኤ ፔሸንት might have some idea they are not qualified to interpret a prescription አይደለ። plus there is memory may be inaccurate, so the ultimate responsibility lies with the pharmacist and the prescriber. so ፋርማሲስቱ ፕሪስክራይበሩን ኮንታክት አድርጎ ያው የተፈጠረውን ነገር ሶልቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሶ ወደ ዛሬ መጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። in hospital pharmacy what is the purpose of preparing a unit dose medication? so unit dose medication so in hospital pharmacy ፕሪፔር በምናደርግበት ጊዜ ፐርፐሱ ምንድነው ነው ጥያቄው። ኤ to reduce the overall cost of drug for the hospital. B to provide a ready to administer dose for specific patient reducing error. C to make storage in the pharmacy more compact. D to speed up of the manufacturing process of pharmaceuticals. so the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። ቢ ምንድነው የሚለው to provide a ready to administer dose for specific patient reducing
ኤረር የምለው ኮሬክት አንሰር ኦር ሜን ፐርፐስ ኦፍ ፕሪፔሪንግ ዩኒት ዶዝ ሜዲኬሽን ሶ ቢን በምናይበት ጊዜ ዩኒት ዶዝ ሲስተም ኢንቮልቭ ዲስፔንሲንግ ሜዲኬሽን እንደ ፓኪንግ ዛት ኮንተን ዋን ሲንግል ዶዝ አይደለም። ሶ ዩኒት ዶዝ በምንልበት ጊዜ ሲንግል ዶዝ ነው ሊሆን የሚችለው። ዲስ ሲስተም ኢዝ ፕሮቭን ቱ ሪዲዩስ ሜዲኬሽን አድሚኒስትሬሽን ኤረር ባይ ሚኒማይዚንግ ኒድ ፎር ዶዝ ካልኩሌሽን ኦር manipulation by nursing staff on the ward. It also improved drug control and tracking. Incorrect ነው ምክንያቱም while it can reduce waste, the initial setup and packaging may be increased costs. So it is primary justification is safety. C is also incorrect because a unit dose packing can sometimes be bleaker than multi-dose container. D also incorrect because this is a dispensing practice, is not manufacturing process. ስለዚህ ዛሬ በነበረን ቆይታ 5 መሰረታዊ ጥያቄ ፋርማሲ ፕራክቲክስ ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎችን ለማየት ሞክረናል። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ግሬስ ፋርማዎች ነን። ቱጌዘር ዊካን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ያው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ለምታውቋቸው ሌላ ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናሳስባለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ባይ ባይ።